संसारै थर्काएको थियो Just a man with the power of God shook the world. उसमा परमेश्वरको शक्ति थियो उसले संसारलाई हल्लाएको छ Whenever Paul used to visit different cities, they used to say, "Oh, this man that has shook the world upside down has come to our city." जब जब ऊ नयाँ ठाउँमा जाँदथ्यो त्यो ठाउँका मानिसले उसलाई भन्ने गर्थ्यो यो मान्छे जसले चाहिँ संसार हल्लाउँछ यो मान्छे हाम्रो ठाउँमा आएको छ भनेर That man is saying, everything that I've known, everything that I've achieved, every degree that I've obtained, all of these I count as nothing. अनि त्यो व्यक्तिले भनिरहेको छ मैले जे कुरा पनि प्राप्त गरे मेरोमा जे सुकै कुरा मैले हासिल गरे त्यो मेरो लागि केही पनि होइन भनेर He's not a dumb man. ऊ चाहिँ एउटा बुद्धि नभएको व्यक्ति थिएन This is a man that he says in his own writing, he was the best of his time. उसले आफ्नै लेखाइमा भनेको छ ऊ चाहिँ त्यो समयको एकदमै उत्कृष्ट व्यक्ति थियो He was such a prolific thinker that even now we're reading his writings and people are studying the things that he has written many years later. ऊ चाहिँ एकदमै धेरै असल लेख्ने व्यक्ति पनि रहेछ उसले लेखेको अहिले हामी पढिरहेका छौँ धेरै समयपछि पनि But do you know what he says? तर तपाईलाई थाहा छ उसले के भनिरहेको छ भनेर Every achievement I've achieved, every accolades that I've received, everything else I've counted as dung. You know what that means? That means cow poop. अनि त्यो व्यक्तिले भनिरहेको छ सबै कुरा मैले जे मैले पाएँ जे मैले हासिल गरेँ त्यो चाहिँ मेरो लागि केही पनि होइन एउटा फोहोर तुल्या हो भनेर भनिरहेको छ Why? किन त That I may know him. ताकि उहाँले परमेश्वरलाई चिन्न सक्नु भएको होस् That I may know him in the power of his resurrection. ताकि मैले उहाँलाई जान्न सकौँ उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिले There is so much power in Christ. यीशुमा चाहिँ ठुलो शक्ति छ So much power that just the people in here we can shake this world if we wanted to. यति धेरै ठुलो शक्ति छ यीशु नाउँमा यति यहाँ भएका मानिस नै पर्याप्त छ यो संसारलाई हल्लाउनका लागि Hallelujah. हालेलुया Because it's not us doing the work, it's him in us doing the work. किनकि यो हामी हैन जसले त्यो काम गर्छौं तर यो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीबाट त्यो कामहरू गर्नुहुन्छ Hallelujah. हालेलुया A part of Christian life is to die to oneself and live for Christ. क्रिस्चियन जीवनको एक हिस्सा भनेको चाहिँ आफ्नो इच्छाहरू त्यागेर ख्रीष्टको लागि बाँच्नु हो We have many examples of this in the Bible. We can see from the life of Abraham. Whenever God spoke to him to offer his son, and he was willing. अनि हामी धेरै व्यक्तिहरू देख्न सक्छौं बाइबलमा हामी अब्राहमको जीवनलाई हेर्छौं भने जब परमेश्वरले उसको छोरालाई एउटा बलिको रूपमा माग्नु भएको छ अब्राहम हिचकिचाएको छैन उले दिएको छ We can read the story of Moses. He was the same way when he had the opportunity to live at Pharaoh's house. He had the opportunity to become the prince of Egypt. But what did he do? He chose the plan that God had for him. अनि मोसाको जीवनमा पनि हामी हेर्न सक्छौं मोसा पनि उले राजदरबारलाई चुन्न सक्थे तर उले परमेश्वरको योजनामा हिँड्ने इच्छा राखेको छ So a part of Christian life, Jesus himself said, if you're going to follow me, you got to deny yourself. You have to pick up your cross and follow after me. यो क्रिस्चियन जीवनको एक हिस्सा चाहिँ हो आफैले आफैलाई इन्कार गर्ने अनि आफ्नो क्रुस उठाएर हिँड्ने त्यो यो क्रिस्चियन जीवनको एउटा हिस्सा हो I'm going to read from Luke 9:23 in the Amplified Classic Version, and it says, "And he said to all, if any person wills to come after me, let him deny himself, disown himself, lose sight of himself and his own interests, refuse and give up himself, take up his cross daily and follow me, cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and if need be, in dying also." लुका 9:23 तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस् Galatians 2:20, you know what Paul says? He says, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. कलसी 2 को 20 मा पावलले लेख्नु भएको छ म आफै जिउने हैन तर ख्रीष्ट ममा जिउनु भएको छ म जे थिए म मरिसके अब ख्रीष्ट ममा रहेर जिउनु हुनेछ
Paul was a dead man walking. He was dead. He was no longer Paul. It was Christ living through him. पावल त एउटा मरेको व्यक्ति थियो ऊ आफै थिएन तर ऊ भित्र त्यो ख्रिस्ट भएर ऊ जिरहेको थियो There are some things that we might have counted on in our lives, you know, different degrees. You might have a lot of money, or right now, I don't think a lot of you have a lot of money, but even then, even if you were to have a lot of money, even if you were to have all the degree and everything else, there comes a point when God will say to you, now I give you the choice. Are you going to follow after me or are you going to follow after the things of the world? तपाईकोमा जेसुकै होस् धेरै पैसा हुनुहोस् तपाईँ एकदमै धनी व्यक्ति हुनुहोस् अहिले हामी छैनौँ होला तर त्यो समयमा पुग्छौँ होला तर जीवनको एउटा समयमा हामी पुग्छौँ जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म या अर्को कुरा संसारिक थोक उहाँले चुन्नका लागि हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ एक दिन You know, I'm not saying that God doesn't want you to be rich. I'm not saying that God doesn't want you to have business. I'm not saying any of that. म भनिरहेको छुइनँ कि परमेश्वरले हामी धनी भएको चाहनुहुन्न भनेर भनिरहेको छुइनँ But what I'm saying is, if Jesus was to say to you, are you going to lay down your life for me? Will you? तर म के भनिरहेको छु भने यदि ख्रिस्टले तपाईँलाई तपाईँको जीवन उहाँलाई दिनका लागि उहाँले भन्नुहुन्छ भने के तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ If the Lord tells you, you know, you want to be a doctor, but if the Lord tells you, you want to be a doctor, but I want you to preach, will you? यदि तपाईँको उद्देश्य जीवनमा चाहिँ एउटा डाक्टर हुने छ भने तर परमेश्वरले मेरो वचन तैँले संसारमा अरू मानिस कहाँ पुर्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने के तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ That's a question we have to ask ourselves. यो त्यो एउटा प्रश्न हो हामी सबैले हामी आफैलाई सोध्नुपर्ने And if the answer is no, I can't, यदि त्यसको उत्तर चाहिँ होइन म गर्न सक्दिनँ हो भने then it's not Christ living in you, it's you living for yourself. त्यो चाहिँ ख्रिस्ट तपाईँमा जिरहेको छैन तर तपाईँ आफै जिरहनु भएको छ Hallelujah. हालेलुया Whenever I receive Jesus as my Lord and Savior, जब मैले येशूलाई मेरो जीवन दिनुहुने जीवनदाता भनेर उहाँलाई स्वीकार गरेँ we used to go to this American church, अनि हामी एउटा अमेरिकन चर्चमा जान्थ्यौँ and they took us to Sowen. अनि उनीहरूले त्यही अरूलाई प्रचार गर्नका लागि उनीहरूले लगेको थियो I was newly saved. I didn't know anything. म त्यही भर्खरको विश्वासी थिएँ मलाई धेरै कुरा थाहा थिएन All I knew was Jesus saves. तर मलाई एउटा कुरा थाहा थियो कि येशूले बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर I used to go knock on doors. अनि म अरूको ढोकामा गएर ढकढकाउने गर्थेँ I used to tell them, Jesus loves you. अनि मैले उनीहरूलाई भन्थेँ येशूले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर Jesus died for you. येशू तपाईँको लागि मर्नुभयो भनेर And then for whatever reason, even ever since I was young, जब म सानो थिएँ I never wanted to be a doctor. मलाई कहिले त्यो डाक्टर हुने इच्छा कहिले पनि आएन I never wanted to, you know, just do my own thing. मलाई कहिले आफ्नै कुरा गर्न मन लागेन I'm not saying being a doctor or, you know, having a career is bad. मैले यो भन्न चाहेको होइन कि डाक्टर या अरू कुनै पनि काम गर्नु गलत हो भनिरहेको छुइनँ Ever since I was young, all I wanted to do was I want to do something for the kingdom of God. सानोदेखि नै जब म हुर्किँदै गएँ मलाई एउटा कुरा त्यही मेरो इच्छा थियो कि म परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको I had लागि a burning desire, I'm going to serve God. मलाई त्यो हृदयमा इच्छा थियो परमेश्वरलाई सेवा पुर्याउनका लागि I never thought I would preach in my life. मैले कहिले प्रचार गर्छु भनेर सोचेको थिइनँ I didn't know how to talk to people. मलाई अरूसँग कसरी बोल्नुपर्छ त्यो पनि थाहा थिएन Every time I talked so fast, people, you know, it was hard for me. जब म अरूसँग बोल्थेँ म यति छिटो बोल्थेँ I don't know if they understood, I was so full of myself. मलाई थाहा छैन उनीहरूले मलाई बुझ्थे या बुझ्थेन म आफैमा यति भरिपूर्ण थिएँ But Jesus, you know, He told me to preach. तर येशूले मलाई भन्नुभयो तैँले प्रचार गर्नुपर्छ I got my first opportunity to preach in youth service. अनि मैले पहिलो अवसर पाएँ जवान सङ्गतिमा परमेश्वरको वचन बाँड्नका लागि Ever since then, I knew I've been called to the ministry. अनि त्यहाँबाट मलाई थाहा भयो कि मेरो बोलावट चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हो भनेर Hallelujah. हालेलुया So what am I saying? मैले भन्न के चाहिरहेको छु त We have to deny ourselves. हामीले आफैलाई इन्कार गर्न आवश्यकता छ That means to be dead to your desires, त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो इच्छालाई मार्नु हो dead to whatever you want to do, आफूलाई गर्न मन लाग्ने कुरालाई मार्नु हो but to be alive in Christ. तर ख्रिस्टमा जिउनका लागि Lord, I'll go wherever you want me to go.
प्रभु म तपाईँले जहाँ लानुहुन्छ म त्यहाँ जानेछु I'll say whatever it is you want me to say. तपाईँले मबाट जे भन्न चाहनुहुन्छ म त्यही बोल्नेछु I'll be whoever you want me to be. म जो व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ म त्यही व्यक्ति हुनेछु Not my will, मेरो इच्छा होइन but yours be done. तर तपाईँको इच्छा पुरा That's होस् the life that Paul lived. पावलले त्यसरी जीवन That's बिताए the life Jesus lived. येशूले त्यसरी जीवन बिताउनु Jesus said, "It's not my. I have not come to do my own will, but I've come to do the will of my Father." येशूले आफ्नो इच्छा गर्नका लागि आउनु भएन तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नलाई आउनु भयो Amen. आमेन Number 2, that I may know Him. बुधा 2 मा छ म उहाँलाई चिन्न सकूं That I may know Him. म उहाँलाई चिन्न सकूं Not know just casually. यतिकै चिन्ने भन्ने हल्का रूपले होइन Hello, brother. How are you, Jaimasi? Not just that. No, त्यसरी हैन हेलो ब्रदर तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो हिसाबले हैन but to know Him as I would my wife. जसरी एउटा पतिले आफ्नो पत्नीलाई चिन्दछ त्यस्तै रूपमा चिन्नका लागि To know Him in a way that's more intimate than my wife. त्यो हिसाबले Future wife. चिन्नका लागि त्यति घनिष्ठ एउटा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध भन्दा अझै घनिष्ठ रूपमा चिन्नका लागि Amen. आमेन Whenever Paul was writing about Christ in the church, he said, "Husbands, love your wives, even as Jesus loves the church." पावलले जब लेखे उनले भन्यो पति आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्नु भएको छ We have to know Him. हामीले उहाँलाई चिन्न आवश्यकता छ No, to really know Him. उहाँलाई गहिरो रूपमा चिन्नका लागि Amen. आमेन I want to ask you a question. Do you know Him? म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु के तपाईले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ Who is He to you? उहाँ तपाईको लागि को हुनुहुन्छ If Jesus came in the flesh and He said, "Who am I to you?" यदि यीशु शरीरमा आउनु भयो भने उहाँले भन्नुभयो भने म तिम्रो लागि के छु भनेर What will He say? तपाईले उहाँलाई के भन्नुहुन्छ What will He say? के भन्नुहुन्छ You know, it's funny because Jesus asked the disciples this question. येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई यही प्रश्न सोध्नु भयो He said, "Who do people say I am?" उहाँले भन्नुभयो मानिसले मेरो बारेमा के भन्छ म को हुँ भनेर भन्छ They were quick to answer. उनीहरू एकदमै छिटो थियो त्यसको उत्तर They दिनको said, लागि। "John the Baptist, अनि यौना बप्तिस्मा दिने यौना Jeremiah, उनीहरूले भन्छ यर्मिया you're Elijah, तपाईँ एलिया हुनुहुन्छ you're भनेर one of the prophets." तपाईँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनेर But Jesus says, तर येशूले भन्नुभयो "But who do you say that I am?" तर तिमीहरू चाहिँ म को हो भनेर भन्छौ Now it's not what is others saying, it's what am I to you? अरूले के भन्छ हैन तर तिम्रो लागि म चाहिँ को हुँ भनेर If you know Jesus as my dad's God, you'll always live in defeat. यदि येशूलाई तपाईले मेरो बुवाको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिन्नु भयो भने तपाईले You don't know Him. तपाईले उहाँलाई चिन्नुहुन्न If you know Him as my mom's God, you don't know Him. यदि तपाईले मेरो आमाको परमेश्वर भनेर चिन्नु भयो भने उहाँलाई तपाईले चिन्नुहुन्न But who do you say that I am? तर तपाईले को भन्नुहुन्छ त Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Peter says, "You are Jesus the Christ, अनि पत्रुसले भनेको छ येशू तपाईँ येशू हुनुहुन्छ the Son of the living God." परमेश्वरको जिउँदो पुत्र And Jesus said to him, अनि येशूले उहाँलाई भन्नुभयो "You got this revelation not from your own self, but from my Father." तिमीले यो प्रकाश चाहिँ तिमी आफैले पाएको होइन तर यो चाहिँ परमेश्वरबाट पाएका हौ Hallelujah. हालेलुया It takes a revelation to know God. हामीलाई प्रकाश चाहिन्छ परमेश्वरलाई चिन्नका लागि You can read this Bible every day, तपाईँ बाइबल हरेक दिन पढ्न सक्नुहुन्छ but if you just have the information but no revelation, यदि तपाईकोमा त्यो जानकारी मात्रै छ तर प्रकाश छैन भने your head will be fat but your heart will be skinny. तपाईको दिमाग ठुलो होला तर तपाईको हृदय सानो हुन्छ You'll be quick to argue on Facebook. तपाईँ अरूसँग बाँच्नका लागि सोसियल मिडियामा यति छिटो हुनुहुन्छ You'll type all the information that you know. तपाईले आफूले जानेको सबै कुरा लेख्नुहुन्छ But if an ugly demon came, तर यदि एकदमै नराम्रो दुष्ट आयो भने you would freak out and run away. तपाईँ त्यो दुष्टदेखि डराउनुहुन्छ अनि भाग्नुहुन्छ Why? किन त Too much head knowledge, धेरै ज्ञान but not enough revelation. तर कम्ती प्रकाश It takes revelation प्रकाश चाहिन्छ to know who we are, प्रकाश चाहिन्छ उहाँ because को our हुनुहुन्छ life is भनेर। hidden in Him. किनकि हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा लुकेको छ Hallelujah. If you want to find yourself, यदि तपाईले आफैलाई भेटाउन चाहनुहुन्छ भने get to know Him.
परमेश्वरलाई चिन्नु Because in His light, उहाँको ज्योतिमा you'll see yourself. तपाईले आफैलाई In His देख्नुहुनेछ। light, उहाँको ज्योतिमा you'll see what you'll do in the next 20 years. तपाईले अबको 20 वर्षमा के गर्नुहुन्छ त्यो देख्नुहुन्छ। You know, it's so amazing. एकदमै असो कुरा हो यो। I used to pray. I remember being in Bible school. मलाई थाहा छ जब म बाइबल स्कुलमा थिएँ म प्रार्थना गर्थेँ I was lifting my hands and worshiping the Lord. म मेरा हातहरू उठाउँथेँ अनि परमेश्वरलाई आराधना गर्थेँ। And when I was doing that, you know, something weird happened. जब म त्यो कुराहरू गरिरहेको थिएँ एउटा अनौठो कुरा भयो। I began to feel something for Nepal. मेरो हृदयमा नेपाल देशको लागि के कुराहरू आउन थाल्यो। Before this, you know, time, if you asked me about Nepal, यदि यो भन्दा अगाडि मलाई तपाईले नेपालको बारेमा सोध्नु भएको थियो भने I would say I would never go to that place. म भन्थे होला म त्यहाँ कहिले पनि जाँदिन भनेर। That place is crap. म भन्थे होला त्यो देश त एकदमै नराम्रो छ भनेर। But while worshiping the Lord, तर जब म परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेको थिएँ my heart began to break. मेरो हृदयहरू टुटिरहेको थियो। God began to break my heart. परमेश्वरले मेरो हृदयहरू टुटाइरहनु भएको थियो। And I felt in my heart, अनि मेरो हृदयमा एउटा कुरा महसुस गरे if you don't go, यदि तँ गएनस् भने who will go? को जान्छ त? If you don't go, यदि तँ गएनस् भने who can I send? कसलाई चाहिँ म पठाउँ? Because there are many that want to be used by the Lord, धेरै व्यक्तिहरू छ जो चाहिँ परमेश्वरबाट चलिन चाहन्छ but they don't want to go. तर उनीहरू जाने त्यो हृदय राख्दैन। They want to live the life of comfort. उनीहरू त्यो आफ्नै कुरामा आफ्नै थोकमा रमाउन चाहन्छ। I want to have enough money. उनीहरू भन्छ मलाई धेरै पैसा होस्, I want to have 1 or 2 rental property. मेरो धेरै जग्गाहरू होस्, You know, have very nice fast cars. धेरै धेरै छिटो छिटो कुद्ने गाडीहरू, Have a beautiful wife or a husband. अनि राम्रो श्रीमान या श्रीमती होस्, And that's it. उनीहरूको त्यही हो। But तर if you're willing to go, यदि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने He'll send you. परमेश्वरले तपाईँलाई पठाउनुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। Our knowledge of the Word, our revelation of the Word is what carries us. परमेश्वरबाटको प्रकाश, परमेश्वरबाटको ज्ञानले त्यो कुरा हो जुन कुराले हामीलाई डोर्याउँदछ। In Bible school, I came to know God as my provider. जब म बाइबल स्कुलमा थिएँ मैले त्यो समय मैले चाल पाएँ कि परमेश्वर चाहिँ मेरो मलाई जुटाउने परमेश्वर हुँदो रहेछ भनेर। I came to know Him as my mighty healer and my miracle worker. मैले उहाँलाई त्यहाँबाट चाल पाएँ मेरो जीवनमा अचम्मको काम गर्ने, मेरो जीवनमा चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। You know, I saw some things I've never seen before. मैले त्यो समयमा धेरै नयाँ कुराहरू देखेँ जुन कुरा चाहिँ मैले जीवनमा कहिले पनि देखेको थिइनँ। I prayed for somebody. मैले कसैको लागि प्रार्थना गरेँ, They were legally blind. उनीहरू अन्ध थियो And so I prayed for them. अनि मैले उनीहरूको लागि प्रार्थना गरेँ And then one of his eye became open. अनि उसको एउटा आँखा चाहिँ खोलियो। I told him, what can you see? अनि मैले उसलाई भने के देखिरहेका He छौ? said, I can see that red car. अनि उसले भने मैले त्यो रातो गाडीलाई That was my red देखिरहेको Ford Focus. छु। त्यो गाडी चाहिँ मेरै थियो। I love that car. But anyways, that car was, I think, 400 or 500 feet away from him. त्यो गाडी चाहिँ उसकोबाट 400 फिट पर थियो But he saw. तर उसले देख्यो I came to know God as my miracle worker. अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मैले मेरो अचम्मको काम गर्नुहुने परमेश्वर भनेर I want to चिनेँ। ask you today, म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न what do गर्न you know Him as? तपाईले परमेश्वरलाई के रूपमा चिन्नुहुन्छ? If you know Him as your healer, यदि तपाईले उहाँलाई तपाईको चंगाई गर्ने यहोवा राफा भनेर चिन्नुहुन्छ भने He'll not only heal you, He will heal through you. उहाँले तपाईलाई मात्र चंगाई हैन तर तपाईद्वारा अरूलाई पनि चंगाई गर्नुहुन्छ। If you know Him as your miracle worker, यदि तपाईले परमेश्वरलाई अचम्मको काम गर्ने परमेश्वर भनेर चिन्नुभयो भने He will work miracles among you. तपाईबाट अचम्मको कामहरु पनि गर्नुहुन्छ। You know, you know when Peter was in the temple and the beggar came to Peter. जब पत्रुस मन्दिरमा थियो एउटा भिख माग्ने व्यक्ति उ कहाँ आएको छ He says, "Give me something." अनि उले भन्यो के कुरा मलाई देऊ। Peter said, "Whatever I have, I've give you. मेरोमा जे थियो मैले तिमीलाई दिइसके So be healed in the name of अनि Jesus." येशूको नाममा तिमी चंगायो। He was so full of that power. उते परमेश्वरको शक्तिमा यति धेरै He was भरिपूर्ण full of that revelation परमेश्वरको प्रकाशमा यति भरिपूर्ण that if I can put my hand on you, यदि म तपाईको शिरमा मैले हात राखे भने you're going to be healed.
चङ्गाई हुन्छ Because I'm full of Him. I'm full of the name of Jesus. The name of Jesus has so much power living on the inside of me because I know the weight that name carries. किनकि म भित्र चाहिँ परमेश्वरको शक्ति छ अनि त्यो उहाँको नाउँको शक्ति चाहिँ म भित्र छ You know, if it was today and then, you know, a church, if there was a beggar outside the temple, we would probably give him money. यदि आजको समयमा हेर्ने भयो भने एउटा चर्च बाहिर एउटा माग्ने मान्छे थियो भने उसले मागिरहेको थियो भने हामी पैसा दिन्थ्यौँ होला But Peter said, you know what, I'm going to give you something that money cannot buy. तर पत्रुसले भनेको छ म तिमीलाई यस्तो कुरा दिनेछु जुन कुरा चाहिँ पैसाले किनिन सकिँदैन Hallelujah. Because he was so full of the name of Jesus. किनकि ऊ चाहिँ परमेश्वरको नाउँको त्यो शक्तिले यति भरिपूर्ण थिए So whatever field you go to, whatever career, whatever path you choose, तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् जुन जुन कुराबाट कामहरू गरेर जानुहोस् knowing Christ personally is what will carry you. अनि परमेश्वरलाई एकदमै नजिक रूपले चिन्नुहोस् उहाँले तपाईँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर Amen. Number 3, running for a heavenly prize. बुधा 3 मा छ स्वर्गीय इनामको लागि दौडिरहेको The moment you got saved, you know you're in a race. जब तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नुभयो तपाईँ एउटा दौडमा दौडिरहनु भएको छ You're not running against somebody. तपाईँ अर्को व्यक्ति को अपोजिटमा तपाईँ कुदिरहनु भएको छैन उसको विरुद्धमा But you're running your own race. तर आफ्नै दौडिरहनु भएको The race that Jesus started. त्यो दौड जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टले सुरुवात गर्नुभयो That Paul, Peter, and others, you know, they ran that same race. पाउल पत्रुस अनि अरू व्यक्तिहरूले पनि त्यही दौड दौडेको छ Now they give us the mantle that they had. उनीहरूले जे कुरा गरेको छ त्यो कुरा हामीलाई दिएको छ They give us the baton. They have passed the baton over to us. अनि उनीहरूमा जे थियो त्यो हामीमा आएको छ Hallelujah. Now it's time. It's our time to run this race. अब यो चाहिँ हाम्रो समय हो यो दौड दौड्नका लागि Hallelujah. I hate this one Nepali song. It's a good song, but I hate it. मलाई यो नेपाली गीत मन It's a पर्दैन। Christian song. यो एउटा क्रिस्चियन गीत हो It says, these are the days of Elijah. यी दिन हुन् एलियाको चाहिँ These are the days of Elijah, Moses, and others. No, they're dead. It's not their day, it's our day. Hallelujah. उनीहरू मरिसकेको छ उनीहरूको दिन हैन यो चाहिँ हाम्रो दिन हो They're not running anymore. उनीहरू त्यो दौड It's our day. दौडिरहेको छैन Aren't you excited? तपाईँ के उत्साहित I'm really हुनुहुन्छ? excited. म एकदम Because उत्साहित they wrote history. Now it's our time. उनीहरूले एउटा हिस्ट्री Hallelujah. बनाएको छ अब यो चाहिँ हाम्रो समय हो It's our time. यो हाम्रो This is समय the हो best moment. यो चाहिँ एकदमै राम्रो अवसर हो Amen. We're running in a race, but we're running to get a crown. हामी दौडिरहेका छौँ तर केही कुराको लागि केही कुरा हासिल गर्नको लागि This crown does not fade. यो इनाम जुन हामी पाउँछौँ यो इनाम चाहिँ जाँदैन हराउँदैन It's eternal. यो इनाम चाहिँ अनन्तताको हो It'll last for eternity. यो चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहँदछ Many of us that are here today, one day we'll stand before Him and He'll give us crowns. एक दिन हामी परमेश्वरको अघि उभिन्छौँ अनि उहाँले हाम्रो इनाम दिनुहुन्छ Amen. Amen. 1 Corinthians 9:24-25. I'm almost done, so follow with me. पहिलो कोरिन्थी 9 को 24 र 25 Do you not know that in a race all runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in these games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. पहिलो कोरिन्थी 9 को 24 अनि 25 के तिमीहरूलाई थाहा छैन दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन् तर इनाम चाहिँ एउटाले मात्र पाउँछ तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मसंयमी हुनुपर्छ तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन् तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ Hallelujah. हालेलुया You know, one day I'll get a soul winner's crown.
म एक दिन चाहिँ मानिसहरूलाई बचाएको त्यो एउटा मुकुट पाउने छु I'll take as many crowns as I can get. मैले जति मुकुट पाउन सक्छु म सबै हासिल गर्न चाहन्छु Hallelujah. It says in Revelation 4, 9 and 11, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever, cast their crowns before the throne, saying, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. कसैले नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ Revelation 4, 9 to 11. Hallelujah. Hallelujah. So we worship our King by laying our crowns at his feet. हामी परमेश्वरलाई यो प्रकारले आराधना गर्छौं कि हामीले पाएको मुकुट चाहिँ उहाँको पाउमा दिएर Hallelujah. I'm going to read two more scriptures, then I'm done. Hebrews, open your Bibles to two openings, Hebrews 12, 1 and 2, and also open your Bibles to 2 Timothy 4, 7. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. हिब्रू 12 को 1 र 2 यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठूलो बादलले हामीलाई घेरिरहेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झ्याउने पापलाई पन्छाएर हाम्रा सामुन्ने राखिदिएका दौड धैर्य साथ दौडौं हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने यीशुलाई हेरौं जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ. Hallelujah. The key to this race is to strip everything off that hinders or entangles us. यो दौडको उद्देश्य चाहिँ के हो भने जुन जुन कुराले हामीलाई अल्झ्याउने कुराहरूलाई पन्छ्याएर अघि बढ्नका लागि And we run this race looking at him. अनि हामी यो दौड चाहिँ येशूलाई हेरेर दौडिन्छौं. Hallelujah. Hallelujah. Peter looked at Jesus, and as long as Peter looked at him, he never fell. पत्रुसले जबसम्म येशूलाई हेरिरह्यो तबसम्म उ कहिले पनि लडेन. So we run this race, not just looking at anything, but we have our eyes focused on one thing, that's Jesus, and that's our heavenly prize. हामी यो दौड चाहिँ अरु कुरालाई हेरेर हैन येशूलाई हेरेर दौडन्छौं अनि त्यसमा छ हाम्रो स्वर्गीय इनाम. Finally, last scripture. अनि अन्तमा Let me read this to you quickly. I forgot to do this earlier. Philippians 3:13 and 14. Not that I've already attained or am perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. No, dear brothers and sisters, I've not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. 14 मध्ये पढ्दा हुन्छ. फिलिपी 3 को 14 ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु. So I started this message by saying that he is not made it yet. He still has he's still running this race, but we come to this chapter in 2 Timothy 4:7. It says, I have fought the fight. I have fought the good fight.
जब हामीले सुरुवात गऱ्यौँ उसले भनिरहेको थियो म मेरो दौडिरहेको छौँ तर जब दोस्रो तिमोथीमा हामी आइपुग्छौँ उसले भनेको छ मैले मेरो यो दौड सकाएको छु यो असल दौड I'm going to read this to you. I fought the good fight. I finished the race. I have kept the faith. मैले उत्तम लडाई लडेको छु मैले दौड सिधाएको छु मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु You know, this is before he died. This was his last thing before, like, he was to be, before he gave his life away. And he said, I pour my life as a drink offering. Something like that. Nepali ma padha ke bhanesa. त्यसकै अर्को verse-मा 2 Timothy 4:8 पढ्दिनुस् त एकजनाले Hallelujah. हालेलुया This is his last letter to Timothy, and he's saying, my life is going to be taken away from me. I'm going to give my life away. But even then, do you know what he says? He says, I fought the good fight. यो तिमोथीलाई पावलले अन्तिम उसको जीवनको अन्तिम समयमा लेखिरहेको छ उसले भनिरहेको छ मैले यो दौडिसकेको छु अनि मैले चाहिँ असल दौड He says one thing, I have kept the faith. तर मैले मेरो विश्वासलाई बचाइराखेको छु Many people started in faith with us. They're not here anymore. धेरै मानिसले हामीसँगै विश्वास गरेको होला तर उनीहरू अहिले हामीसँग छैन They're not here anymore. उनीहरू यहाँ छैन What's even more sad? People that were with Paul, they left him. तर They अझै left the नराम्रो faith. कुरा चाहिँ जो व्यक्तिहरू पावलसँग थियो सुरुवातमा त्यो व्यक्तिहरू थिएन अन्तिमसम्म उनीहरू सबै कहाँ गयो But he decided, you know what? I don't care what others do. As for me, I'm going to finish the race. I'm तर going to उसले keep my अरूको faith. वास्ता गरेन तर उसले भन्यो म मेरो लडाई चाहिँ लडेर नै छाड्छु